কলকাতার হিন্দুস্তান পার্ক ও দেবশ্রী ডিজাইনারের সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত। 15 এপ্রিল বুধবার 2026 কলকাতার হিন্দুস্তান পার্কে দেবশ্রী ডিজাইনার শাড়ি, ড্রেস মেটেরিয়াল, কাপড়, গয়না এবং ওয়েস্টার্ন পোশাক এর শোরুমে শুভ নববর্ষ পহেলা বৈশাখ বুধবার 1433 উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেবশ্রী ডিজাইনার এর কর্ণধার দেবশ্রী দাসের পরিচালনায় ও পূজনীয় আধ্যাত্মিক গুরু দৈত্যপ্রতীপ ভবানী দাস মহারাজ এর পৌরোহিত্য ভগবান জগন্নাথের আশীর্বাদে একটি আধ্যাত্মিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যাত্রা শুরু করতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন। আগামী 28 এপ্রিল এক বিরাট জগন্নাথ দেব মহাযজ্ঞের আয়োজন করবেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আসন্ন মহাযজ্ঞ সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টি ও বিশদ বিবরণ জানানোর জন্য বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ইমান চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট অতিথিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অলঙ্কিত করেছেন। এইভাবেই বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান দেখার জন্য ইউটিউব চ্যানেল নিউজ পূর্বতারা টিভি সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন। নমস্কার, জয়গুরু, শুভ নববর্ষ। আজ একটা বিশেষ দিন বাঙালির জন্য, বাঙালি নববর্ষ। আমি এখন অবস্থান করছি গড়িয়াহাট সেই দেবশ্রী কালেকশন। এখানে বিশেষ করে নারীদের বিভিন্ন শাড়ি, লেহেঙ্গা এবং অত্যাধুনিক বিভিন্ন জিনিসপত্রগুলো আপনারা কেনাকাটা করতে পারবেন। আজ এখানে বিশেষ দিন হিসেবে সেই উদযাপনটা হচ্ছে, পালন করা হচ্ছে। আপনারা আসুন, দেখুন, এখানে আপনাদের মনের মতো যত রকমের জিনিস কেনার আছে সেগুলো আপনারা কিনতে পারবেন। আমি নিউজ পূর্বতারার পক্ষ থেকে তরুণ বিশ্বাস আপনাদেরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছি। সেই জন্য ওনাকে বললাম ঠিক আছে এখানে একটা হয়ে যায়। তনুশ্রী শাক আছে? হ্যাঁ, শাক ফোঁটা কে দেবে? यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलेक्शन है डिजाइनेबल सूट के साथ पहनने के लिए, साड़ीज के साथ पहनने के लिए और हर तरह का प्रोग्राम में, हर तरह का पार्टीज में वेयर करने के लिए यहाँ पे इस तरह का डिजाइनेबल आपको ज्वेलरी मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज विद गोल्डन प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थानी डिजाइन्स है, हर तरह का डिजाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो राजस्थानी, गुजराती, फिर साथ ही साथ बंगाली ट्रेडिशनल डिजाइनेबल है। इयररिंग्स हर तरह का डिजाइन का और हर रेट में, यहाँ तक कि रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छा कलेक्शन, तो आना ना भूले देवश्री डिजाइनर हाउस। हाउस नाम अच्छे डेली न्यूज, फोकस एंड हिंद एक्सप्रेस। हिंदी चाहिए 17, 18, 19 মানে লাখ লাখ লোককে সেই যেভাবে তৈরি হয় মহাপ্রসাদ, উনি সেই আয়োজন এফডি ব্লকে পুরো পান্ডাল করে 32 রূপে জগন্নাথ দেবকে উনি আনছেন। মানে এত বড় কাজ পশ্চিমবাংলার জন্য করছেন যে ভাবলেও মানে আমি খুব ধন্য। আর বাকিটা সব ওনার মুখ থেকে শুনবেন, আমি জাস্ট একটু বলে দিলাম। হ্যাঁ গুরুজি, আর সেই জন্য ওনাকে বললাম ঠিক আছে এখানে একটা হয়ে যায়। তনুশ্রী শাক আছে? হ্যাঁ, শাক ফোঁটা কে দেবে? নিয়ে আসছে। তো এই যে 3 দিনের যে মহাযজ্ঞটা, সেটা আজকে নববর্ষের দিনে 15 তারিখে উনি চান সবার কাছে জানাতে, যারা যেতে পারে না পুরী বা মহাপ্রসাদ যারা কোনোদিন পায়নি তাদের সকলকে উনি জানাতে চান। বলে দিয়েছি এটা। তো সবার কাছে এটাই বলার। এবং ইমনকে আমরা আজকে পেয়েছি, কারণ আমরা জানি ইমন খুব জগন্নাথ দেবকে ভালোবাসেন এবং সেটা আমরা ইমনের সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা ওর গান সবেতেই আমরা পাই। তো সেই জন্য আজকে ইমনও সবার কাছে এটাই বলা যে 17, 18, 19 যারা যেতে পারেন না তারা আসুন, বাকিটা পুরোটাই ওনারা। একটু শাকটা বাজিয়ে দাও। अगर हम रथ के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, हमारा वैकुंठ प्राप्ति होता है। ठीक उसी तरह इस पुण्य क्षेत्र माँ की धरा पर जो संपर्क है बंगाल और उड़ीसा का,
वो संपूर्ण अटूट संपर्क है और भव्य संपर्क है। ये इतिहास भी साक्षी है, जहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने से ही आपका काली माता का दर्शन का पुण्य प्राप्ति होता है। ठीक उसी तरह अगर आप काली माता का यहाँ पे दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ भगवान का पुण्य प्राप्ति होता है। यही तो कहावत है, जगन्नाथेस्तु भैरव साक्षात दक्षिणकाली। तो जो जगन्नाथ है वही माँ काली है। इसके लिए माँ काली कार्यक्रम कैसे दिव्य होगा और भव्य होगा, उन्होंने संपूर्ण इस कार्य में अपने आप को समर्पित किए। साथ साथ में हमारे साथ में उपस्थित है जगन्नाथ महाप्रभु के और अनन्य भक्त इमोन जी। विशेष जगन्नाथ जी का कृपा है उनके लिए, ताकि वो जीवन यात्रा में और जीवन पथ में जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए आज वो सक्सेस होते हुए आगे बढ़ रहे। क्यों? सक्सेस का अलग नाम है जगन्नाथ। अगर हम जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, इस संसार में एक ही भगवान है, जगत के नाथ जगन्नाथ। क्यों? आप सारे भगवान के आकार देखे हैं इस तरह, लेकिन जगन्नाथ जी का ये विशाल आकार। इट मीन्स मेरे भक्त मेरे पास आओ और हमसे जो लेना है आप ले लो। तो प्रभु के चरणों में डिवोशन भी है, प्रभु के चरणों में फाइनेंस भी है, प्रभु के चरणों में सब कुछ है। भक्ति से लेके हर वो चीज, बस हमें समर्पित होना है और प्रभु से वो चीज हासिल करके समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। वासियों के लिए बहुत बड़े सुजोग है, बहुत बड़े ये अच्छा समय है। हम 17, 18, 19 तारीख सौले के एफडी ग्राउंड में महाप्रभु को ये दुर्लभ दर्शन भी कर सकते हैं और महाप्रसाद भोजन भी कर सकते हैं। तो क्यों? ये महाउत्सव महायज्ञ महाराष्ट्र में भी हो सकता था, दिल्ली भी हो सकता था, वाई कोलकाता। क्यों? यही तो हुई प्रमाण है पूरे जगत में। यहाँ पे उपस्थित समस्त भक्त समाज, मेरे जगन्नाथ महाप्रभु सदा आपके ऊपर कृपा ऐसे ही बनाए रखे। हम एक ही वर्ड आपसे सुनना चाहते हैं, महाप्रभु के वंशज होने के नाते सक्सेस। तो हमारा ये दिन यही होना चाहिए, दिल मांगे जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। আমি তাই এসেছি। আর 17, 18, 19 এফডি ব্লকে যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে, সেটা সত্যি সত্যি মানে এটা একটা অত্যন্ত বড় এবং দুর্লভ কাজ যেটা হতে চলেছে। আমি আমার সমস্ত দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের অনুরোধ এফডি ব্লকে এবং এই মহাযজ্ঞে সামিল হন, তাতে করে মহাপ্রভুর আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। আর পুরীর সাথে আমার অনেক কানেকশন, মানে এমন এমন গল্প যেগুলো একবারে বলে শেষ করা যায় না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমি তার আশীর্বাদ পাই, তিনি আমায় ভালোবাসেন, আমি এটা বুঝি। আমি যে তার সান্নিধ্যে আছি, আমি এইটুকু বুঝতে পারি। সেই জন্য যেখানেই তার নাম সেখানেই চেষ্টা করি আমি পৌঁছে যেতে। সকলের নতুন বছর খুব ভালো কাটুক, সুস্থতায় কাটুক, মহাপ্রভুর আশীর্বাদে কাটুক, এটুকুই চাইব। থ্যাংক ইউ। তাই জন্য এই 17, 18, 19 তারিখ সল্টলেকে সবাইকে দেখতে চাই। সবাই মহাপ্রসাদ, যেটা পুরীতে গিয়েও দেখুন কিছু মনে করবে না, অনেক বড় মানুষ, অনেকের কানেকশন আছে, পেতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য ভাবে কে? সাধারণ মানুষ যে পশ্চিমবাংলায় দাঁড়িয়ে আছে, যারা হয়তো পুরীতেও পৌঁছাতে পারছেন না, সেই প্রসাদ মহাপ্রভু নিজে চলে আসছেন দৈত্যপতিজির জন্য। উনি সেই সাধারণ মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন। তাই জন্য 17, 18, 19 1টা থেকে 3টে মহাপ্রসাদ ওইভাবেই বানানো হবে যেভাবে পুরীতে বানানো হয়। তো সেই মহাপ্রসাদ পাবেন, কোনো পার্থক্য নেই। আর প্রভু 32 রূপে আসবেন, যেটা আমাদের পক্ষে 32 বার পুরীতে যাওয়া সম্ভব হয় না ইচ্ছা থাকলেও। তো সেইটা আমরা একসঙ্গে দেখতে পাবো। তো জয় জগন্নাথ। वो धाम नहीं है। ये पहले तो वहां पे पत्थर का मूर्ति बिठा के आपने भगवान को पाषाण बना दिया
भक्तों से दूर कर दिया। आप पत्थर का मूर्ति बना के भक्तों को दूर कर दिया। कहीं आपने सुना है महाप्रभु का पत्थर जगन्नाथ भगवान के पत्थर का मूर्ति है? तो आपने तो पहले ही गड़बड़ कर दिया। तो जो लोग उनके साथ में संपृक्त है उनको दंड मिलेगा, वो भी भगवान के द्वारा मिलेगा। क्यों? यही शास्त्र में वर्णन है, दारू विग्रह में, लकड़ी में भगवान का विग्रह बनेगा, मूर्ति बनेगा, यही तो शास्त्र में लिखा गया है। हम थोड़े से आपने जो बोले, कोई गए है, कोई भी हो, हम सिर्फ जगन्नाथ जी को जानते हैं, बाकी हम किसी को नहीं जानते हैं। जगन्नाथ जी के ऊपर कोई नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार है वो सही है। इसके लिए মহাপ্রসাদ খেতে চলে আসবেন। এটাই হচ্ছে আমার আজকের পয়লা বৈশাখের সবথেকে বড় অফার। এই অফারের কাছে আমি আর মনে হয় আমি এটাই গুরুজিকে বলেছিলাম, দ্বৈতপতিজিকে, যে আমরা আরবানায় প্রথমে করেছিলাম, কিন্তু ওখানে বলার পর বলেছিলাম সব বড় বড় মানুষ পেল, সাধারণ মানুষ কি করে, যারা পুরীতে যেতে পারে না তারা কি করে মহাপ্রসাদ পাবে। সেই আয়োজন হয়েছে যে সাধারণ মানুষের জন্য প্লিজ আসবেন। এই মহাপ্রসাদ পাওয়াটা সবার প্রাপ্য, সবার প্রাপ্য। মানে উনি হচ্ছেন সর্বসর্বা, ওনার কৃপাটা পাওয়া সবার প্রাপ্য। আমার কাছে বিশ্বাস করুন, আমি এই প্রফেশনে আছি, কিন্তু আমার ওনার কৃপা ছাড়া আর আমার কাছে কিছুই আসে নেই। সেই জন্য আজকে সব কর্মকাণ্ড ছেড়ে আমি ওনার কাজ করছি। থ্যাংক ইউ দিদি।